Hello everyone, welcome to my channel. आयज करपा हांव हे जावन आसा चणाक काल कट करून हाडलेली हाय स्ट्रीट हॉन्सलोसान आनी 2 पीसीस हा 2 फिलेट्स केल्या दोन्ही सायडीची. एक चणाक फ्रिजीन हा आनी एक चणाक भायर काडल्या. आयज फ्राय करूया म्हणलें पीसीस करून बारीक पीसीस करून स्लायसीस विथ चिली पावडर सॉल्ट टर्मरीक जिंजर गार्लिक पेस्ट रायस फ्लावर एंड रवा. ओके बरे क्रिस्पी बरे लागता खावपाक. ही होवडा मा सगळीं काडून हाडला मागीर घरा कडेन त्रास पडटा न्हू फक्त पीसीसू करपाचे हा. आतां चॉपरान करपा हांव पीसीस आनी हे जावन आसा बोडूक तेजी हेजी हांव जिरें मिरें घालून कोडी करपा हा. 2 दोडे हा एक चोणाके आनी 1 चोणाक फ्रिजीन हा तेजे बोडूक हा सेपरेट तशेंच. आनी हे कितें कांटे बाहले पळय कितें तेंचे मोठे मोठे कांटे हा पळय ते सगळे पीसीस करून कोडयेन घालता. बोडका कोडी बरी जाता जिरें मिरें घालून. हितून ऑनियन्स आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट सगळें बरें लागता खावपाक. सो हे जिरें मिरें घालून करी कोत्तलें हे फ्राय कोत्तलें हांव चोणाक. आनी आयज कितें करपा हांव ब्लॅक दाल हा करपाची. ही जावन आसा ब्लॅक दाल हांवें सोक करूंक दवरलेली ओवरनायट लायक एटलिस्ट 10 or 12 hours सोक करूंक दवरलेली ती हांवें. सोक केल्या उपरांत मागीर एटलिस्ट 2 विसलान हांवें काडला. ही 2 kg पॅकीट आहलें तें हांवें 1 kg पॅकीट घातलां आनी बरी जाल्या ती सॉफ्ट आनी बरी लागता. आतां मसाला घालून फ्राय करूंक जाय तुका तडका बा दिवन. आनी ही मातशी अनकुक्ड हें दाल ब्लॅक दाल ही मातशी गोटू हा ती आतां एटलिस्ट 2 विसलान काडपा हांव. एक ऑलरेडी लावन काडलो हांवें कुकर 2 विसल. आतां ही सेकंड टायम लायता हांव. तितून घाला एकी बाराबून जाय नासली चड हा म्हण 1 kg. ओके सो हे काल करी लिव्स पॅकीट हाडलेले हांवें. थोडीशी करी लिव्स घालता 99p. आमच्या थिंगा पॉलिश शॉप आयली ती हिंगा पळय कितली म्हारग 99p ऑलमोस्ट लायक 1 pound. गोंयान कारीपत्ता घे म्हूण मेवता घरा कडेन म्हणटा रोयल्यार बरें झाड जाता म्हणटा व्हडलें. हिंगा मातशें सगळें कितें हाडटा म्हणल्यार गोंयचें डबल टिबल रेट न्हू. सो ही करी लिव्स आहा बरी फ्रेश हांवें डिपान घालेली फ्रोज करून दवरल्या. वयर दवरल्यार मातशी काळी पडटा देखून फ्रेश हा पळय पानां पयल्या आसतलीं तुमी. आनी हे मोठे मोठे हे आहा तेंचे स्टिक्स पा तितून. आनी कोरिएंडर घालतलें हांव ब्लॅक दालाक चॉप्ड करून. आनी थोडीशी जिरें मिरें कोत्ता न्हू चोणाकाची तेकाय घालतलें हांव. आनी 2 हे टोमेटो बारीक चॉप कोत्तलें आनी फ्रायींग कोत्तलें बरें मसाला बा घालून थोडोसो गरम मसाला 2 onions for dal black dal and 2 onions for जिरें मिरें. आनी ही जावन आसा गार्लीक मातशी चॉप्ड करून घालतलें दालीक ब्लॅक दाल आनी जिरें मिऱ्याक बरोच फ्लेवर येता आनी वास येता. आनी फ्लावर्स हांव ऑलमोस्ट जाली म्हाजी 15 or 20 days फूड हे फ्लावर फूड आहली म्हूण उरलेली ती बरी फ्रेश. ही काडून आतां थोडीच टायम भायर उडोवंक जाय म्हाका उदीकूय भायर उडोवपाक जाय आनी वास धुवन दवरूंक जाय बरो नेक्स्ट टायम टू पूट फ्रेश फ्लावर्स. सो कितें बोरी आहा ती फ्लावर्स दवरता आनी कितें फ्लावर्स थोडी बावलेली आहा ती भायर उडयता. ओके ती मागीर थिंगा ऑल्टरा कडेन दवरता हांव म्हाजी ऑल्टर आहा थिंगा. सो हे आयचें जावन आसा म्हाजी रेसिपी दाल ब्लॅक दाल जिरें मिरें करी ऑफ बोडूक आनी हे चोणाक फ्राय पीस. आमचे चोणाक चडशे एस्तराक लायक खावपाक तेका ती स्कीन आहा न्हू भायली ती बरी लागता ऑयली आसता न्ही ती चोरोप कशी देखून. सो ही कट करून फ्लावर्स कितें फ्रेश आहा ती हिंगा दवरतलें ऑल्टरा कडेन आनी फ्रेश ना पळय ती मागीर भायर उडयता. ओके वॉच माय रेसिपी. ओके जस्ट अ सिंपल एंड इजी रेसिपी.
ही जावन आसा माझी फ्लावर्स ती बुकेन आहले पळय ती फ्लावर पॉटान काडून हांवें फ्रेश पळय ती हिंगा दवरल्या आनी तेंचे स्टेम्स भायर उडयले आनी पिड्यार जालेली ती फुलां भायर उडयली म्हणटा फ्रेश आहा ती दवरल्या हिंगा बरी दिसता सायबिणी फुड्यान म्हजो ऑल्टर बरो दिसता पळोवपाक फुलां दवरल्या आनी 2 दीस लागतली मागीर पिड्यार जाल्या उपरांत सोमते मागीर बिनान उडयतले ओके बरें दिसता बरी आसतना भायर उडोवपाक दूख लागता कितें स्पेशल ओकेशन आहा तेन्ना हांव हाडटा फ्लावर्स कारान बर्थडे जावं कितें एनिवर्सरी जावं कितें आहा पळय तेन्ना चडशी फ्लावर्स हाडिना म्हाका पॉटान ऑलरेडी फ्रेश फ्लावर आहा मातयेन रोयली न्ही पळय तुमी पळयल्या आसतली हिंगा पळय म्हाका लायक फ्रेश फ्लावर्स ही पॉटान चडशी कितें स्पेशल ओकेशन बी आहल्यार हांव बर्थडे जावं कितें स्पेशल डे आहल्यार हाडटा हांव पळय हांव ही चडशी लायक ही झाडां पॉटान फ्रेश उत्ता न्यू न्यू मागीर येत रावता तांकां उदक आफ्टर 15 or 8 days घालता उदीक हें एक म्हाजी लिली प्लांट हें ते कॉर्नराक आहा तें आतां ह्या दिसांनी फुलपां आहा एक बरें फ्लावर येता वायट कलर फ्लावर लास्ट टायम तुमकां दाखयलेलें हांवें फेब्रुवारी or मार्चान सो गार्लीक बरी फ्रेश आहा हे पावटी हांवें हाडलेली क्वॉलिटीली ते पावटी मातशी फ्रेश मेळोंक नाहली म्हाका मातशी पिड्यार जाल्ली मेवलेली सो हे माझे मॅरिनेशन करून जालां आतां चोणाक विथ जिंजर गार्लिक पेस्ट चिली पावडर टर्मरीक सॉल्ट आनी पेपर थोडें घातलां आनी थोडोसो फिश मसाला घातला आनी मातसो फ्लेवर येवपाक आनी रायस फ्लावर एंड कॉर्न फ्लावर कोट केला हांवें मागीर रवा लावन बरो क्रिस्पी फ्राय कोत्तलें विथ ऑयल आनी हें कट करून पीसीस केल्या हाफ एक कांटे बा मोठे आडबाड आहले ते कांटो मोठो आहलो तेजे 2 पीस केले जोरान मारूंक पडलें हॅमर आनी हेजे नायफार सो बरें सॉल्ट लावन दवरलां मॅरिनेट करपाक आनी हे कट करून सगळें वेजिटेबल्स दवरलां हांवें आतां टोमॅटो गार्लिक एंड करी लिव्स फॉर दिस दाल एंड कोरिएंडर for fish and dal half and this garlic curry leaves and onion chopped 2 for fish and this onion chopped for dal okay आणि ही पयली हांवें बॉयल करून दवरलेली दाल आतां आनी ही सेकंड वन म्हाजो सेकंड राउंड चड आहली एकू बाराबून जावंक नाहलें कुकरान सो आनी एक पावटी घालूंक पडलें ओके आतां कितें आहा तें कुकींग करूंक लागता आनी ऑलरेडी आतां म्हाका वास आहा तो वॉश करून दवरपाक जाय तें उदीक घालून क्लीन करून फॉर नेक्स्ट टायम क्लीन करून बरो ड्राय करून दवरपाक जाय म्हाका बऱ्याक पडटा दुसरे पावटी आनी कितें क्लिनींग आहा तें कुकरूय सगळें वॉश करून आतां कुकिंगेक लागता हांव Queenie wants to tell that she is not well. What happened to you, Queenie? Tell. I get sneezes. You got sneezes? Yes. So what you are putting Vicks Vapor Up? Yeah. Oh, this is Vicks Vapor Up. So Queenie had put for her nose, chest, head and stomach, no? So tomorrow is your school starting, no? Yeah. You're very excited. Take the smell of this Vicks Vapor Up and show them. You can't open. You took Nurofen, no? Yeah. Strawberry, Calpol. You got cold sneezes. The weather change jata no, so ata mashi thondi start jata. Yeah, she's taking the smell of Vicks Vapor Up. Nice smell, no? Good girl. Wow, nice 2 plates you had put. You look very nice and cute. Good girl. Okay, study well in school, okay? Yeah, okay. Mama is doing now cooking, okay? We have to bring Esther from school. You want mama? Yeah. Okay, we'll have something, okay? हे आता माझे फ्राईंग पॅनाचेर ऑन हा ब्लॅक दाल मसुराचे गार्लिक चॉप्ड कोरिएंडर टोमॅटो ऑनियन आणि ग्रीन कोरिएंडर बरी हे जाता फ्राय ती बरो वास येयला विथ ऑयल एंड टोमॅटो फ्लेवर एंड ऑनियन इन दॅट नायस सो हे माझे दालीचे रेडी हा हिंगा फ्राईंग पॅनार आणि हे जावन आसा माझी विथ करी लिव्स ऑनियन बरें ब्रावन जाला ऑनियन एंड कोरिएंडर चॉप्ड विथ गार्लिक एंड ऑल हे जावन आसा माझे ते चोणकाचे बोडूक हा तेजें कोत्ता हांव जिरे मिरे
Okay, so 2 frying pan are on the gas. This is my ingredient masala to put in the dal. 2 tablespoons of ginger garlic paste, 1 tablespoon of jeera powder, 1 tablespoon of coriander powder, 6 or 7 green chilies chopped, 1 tablespoon of turmeric, and 1 tablespoon of chili powder. So this is an ingredient of masoor dal, okay, black dal. And this is the ingredient. I will be adding this to my frying pan for the masoor dal, and salt salt I will be adding only 1 tablespoon because I don't like too salty. So I am adding this ingredient to my frying pan आणि बरे मिक्स करून घेता आता. ओके, आणि मातशे एटलीस्ट 10 or 20 minutes पुणी बरे फ्राय जाऊ दी. मागीर तितून दाल एड करतले and little bit of half glass of water. Okay, I don't want to ये उदक कहें like ना म्हाका दाल चोड watery type. I like little bit dry only and thick like. It's good to eat with the rice or chapati or naan or with bread. It's very good and tasty afterwards. चोडशी तिकूच like dal or watery type like जायना. Okay, so हे जाऊं दी आता 10 minutes at least fry. So this is my ingredient for the chonak, this boduk. Okay, 7 or 8 dry chilies, then 1 tablespoon of jeera powder, 2 tablespoon of coriander powder. Then this is the cinnamon stick, 5 or 6 sticks I pieces केल्या, and 10 or 12 cloves, 1 tablespoon of this chili powder, 1 tablespoon of turmeric, and 5 or 6 kokum, and 2 tablespoon of ginger garlic paste. Okay, so this I will be adding to my frying pan for this गोडकाची जिरे मिरे. ओके, आणि सॉल्ट एड हांवें ऑलरेडी केलेले नुस्त्याक जेन्ना धुवन मीठ लायलें तेन्ना. ओके, आणि सॉल्ट एड करपा ना. इट वॉज ऑलमोस्ट हाफ टेबलस्पून. ओके, so let it fry at least for 5 minutes. Okay, then I will be adding little bit of water, and then I will be adding my fish. Okay, let it fry nicely both. ही मातशी हांवें आतां दाल एड केल्या. आतां हितून इल्लोसो म्हाका आनीक मातशें एड करून दिसता गरम मसाला, एटलीस्ट 1 tablespoon. So I am adding to get more little bit of flavor. So I'm adding this garam masala to my dal, black dal, आणि मातशें मिक्स करून घेता आणि at least 5 or 10 minutes दवरता गॅसार. आणि बरी बॉयल जाल्या ती बॉयल जाल्यारूच बरी लागता. आणि देखून सोक करून दवरलेली हांवें ओवरनायट फॉर एटलीस्ट 12 or 13 hours. म्हाका तिकूच लायक ही, चोड वॉटरी टायप लायक ना, बरी तीख खा पळय. आनी 10 or 15 minutes बॉईल करपा हांव. म्हाजी हिंगा जिरे मिरे रेडी हा. आतां नुस्तें घालपा हा तितून. वेट, आय एम कमिंग. कोई न्ही, जस्ट वेट. ओके, आय विल ब्रिंग इट. वेट. सो म्हाजी करी बरी बॉयल जायत येयल्या. आतां तितून 1 by 1 करून नुस्तें घालता हांव. आतां बरी बॉयलिंग येयल्या आनी बरी थिक टायप ग्रेवी जाल्या म्हाजी. पळय तें सगळें मसाला इन्ग्रेडियंट घातल्या उपरांत ड्राय चिलीज, cinnamon stick, cloves, everything. So 1 by 1 I will be adding this fish. कांटो बरो मोठो हा तेजो, मासूय हा तेका बरें. So 1 by 1 I will be adding to my pan. So I'm adding 1 by 1. Here सगळें घालपा हांव कोडयेन. सगळें घातलें आनी एड करपा हा. आतां बरें मिक्स करपा हा.
मसाला ती करी हा कितें ती बरी लागों दी. गॅस इज ऑन अ मिडियम फ्लेम नाव. मातशी ग्रेवी तीक जातली आतां. ऍड केल्या उपरांत हे चोणाकाचे बोडूक आनी मातशी ताली धांपून दवरता. बरें बॉयल जावन बरें फ्राय जावं दी. ते कांटे आहा न्हू ते बरे गोट आहा. अशें शिजपाक जाय तें. बॉयल जाल्यार बरें लागतलें. सो आय विल बी क्लोजिंग माय लीड एंड कीपिंग. सो इट विल गेट नायस बॉयल एंड फ्राय. बरें जातलें आनी ग्रेवी. सो माय गॅस इज ऑन अ हाय फ्लेम. ओके, साइड बाय साइड माझी दालूय रेडी जाली हां. सो दाल इज ऑलमोस्ट डन. नाव आय हॅव टू ऑफ माय गॅस. I will off my gas after 2 minutes. Let it boil more. ही जावन आसा माझी आता चोणकाची जिरे मिरे रेडी हा. बरें जाला. ग्रेवी बा तीक जालेली हा आनी बरें बॉयल जाला. पळयलां आसतलें तुमी. बरो मसाला लागला. टर्मरीक चिली पावडर, ड्राय चिलीज, ऑनियन, कोकम बरें हा. हितून शीत आनी जाल्यार आनीक बरें लागता टेस्टी. शीता बाराबर चड बरें लागता खावपाक. बोडका कोडी विथ चोणाक बरी तीक जाल्या ग्रेवी. हें जावन आसा म्हाजें चोणका बोडूक विथ जिरे मिरे आनी म्हाजे चोणाक रवा फ्राय रेडी हा. बरी रवा फ्राय चोणाक जाल्या विथ मसाला, फिश मसाला, टर्मरीक चिली पावडर आनी ही जावन आसा म्हाजी दालूय रेडी हा हिंगा साइड बाय साइड. दाल बरी जाल्या. हें म्हाजें बरें क्रिस्पी जाल्या. चोणाकेचे पीस बरो मसाला कोट जाला. आनी दिस इज माय ब्लॅक दाल मसूर. बरी जाल्या सॉफ्ट विथ कुकरान विसल जाल्या 2 विसल विथ टोमेटोज, कोरिएंडर, ginger garlic paste, garam masala, jeera powder, coriander. So this was my simple vlog of the day. Today's cooking for lunch. Hope you like my video. Please like and subscribe. See you in next video. Take care. Bye bye.